जी दोस्तों, मिसाल देकर बात समझाना एक फितरी अमल है। मिसाल देकर बात समझाने से बात मजीद आसान फहम हो जाती है। मालिक कायनात भी अपनी किताब में मुख्तलिफ मिसालों से बात को समझाते नजर आते हैं। सूरह यासीन आयत नंबर 27। हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह की मिसालें दी हैं कि ये होश में आए। मालिक कायनात मजीद इरशाद फरमाते हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 26, अल्लाह इससे हरगिज नहीं शर्माता कि मच्छर या इससे भी हकीर तर किसी चीज की तमसीलें दे। जो लोग हक बात को कबूल करने वाले हैं वो इन्हीं तमसीलों को देखकर जान लेते हैं कि ये हक है जो उनके रब ही की तरफ से आया है, और जो मानने वाले नहीं हैं वो उन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसी तमसीलों से अल्लाह को क्या सरोकार। इस तरह अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुतों को राह रास्त दिखा देता है, और गुमराही में वो उन्हीं को मुब्तला करता है जो फासिक हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 31। ये लोग जिन्होंने खुदा के बताए हुए तरीके पर चलने से इनकार कर दिया है, इनकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे चरवाहा जानवरों को पुकारता है और वो हांक पुकार की सदा के सिवा कुछ नहीं सुनते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए कोई बात इनकी समझ में नहीं आती। सूरह बकरा आयत नंबर 261। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में सर्फ करते हैं उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए और उससे 7 बालें निकलें और हर बाल में 100 दाने हों। इस तरह अल्लाह जिसके अमल को चाहता है तरक्की अता फरमाता है। वो फराख दस्त भी है और अलीम भी। सूरह बकरा आयत नंबर 65। बखलाफ इसके जो लोग अपने माल महज अल्लाह की रजा जोई के लिए दिल के पूरे सबातो करार के साथ खर्च करते हैं, उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे किसी सतह मुर्तफा पर एक बाग हो। अगर जोर की बारिश हो जाए तो दुगना फल लाए, और अगर जोर की बारिश ना भी हो तो एक हल्की फवार ही उसके लिए काफी हो जाए। तुम जो कुछ करते हो सब अल्लाह की नजर में है। सूरह यूनुस आयत नंबर 24। दुनिया की ये जिंदगी इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से हमने पानी बरसाया तो जमीन की पैदावार जिसे आदमी और जानवर सब खाते हैं खूब घनी हो गई। फिर ऐन उस वक्त जब जमीन अपनी बहार पर थी और खेतियां बनी सवरी खड़ी थी और उनके मालिक ये समझ रहे थे कि अब हम इनसे फायदा उठाने पर कादिर हैं, यकायक रात को या दिन को हमारा हुक्म आ गया और हमने ऐसा गारत करके रख दिया कि गोया कल वहाँ कुछ था ही नहीं। इस तरह हम अपनी निशानियां खोल खोल कर पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो सोचने और समझने वाले हैं। सूरह राद आयत नंबर 17। अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और हर नदी नाला अपने ज़र्फ के मुताबिक उसे लेकर चल निकला। फिर जब सैलाब उठा तो सतह पर झाग भी आ गई, और वैसे भी झाग उन धातों पर भी उठते हैं जिन्हें जेवर और बर्तन वगैरह बनाने के लिए लोग पिघलाया करते हैं। इसी मिसाल से अल्लाह हक और बातिल के मामले को वाज़ेह करता है। जो झाग है वो उड़ जाया करता है और जो चीज इंसानों के लिए नाफे है वो जमीन में ठहर जाती है। इस तरह अल्लाह मिसालों से अपनी बात समझाता है। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 18। जिन लोगों ने अपने रब से कुफर किया है उनके अमाल की मिसाल उस राख की सी है जिसे एक तूफानी दिन की आंधी ने उड़ा दिया हो। वो अपने किए का कुछ भी फल न पा सकेंगे। यही परले दर्जे की गुमगश्तगी है। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 24। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने कलमा तैयबा को किस चीज से मिसाल दी है? उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक अच्छी जात का दरख्त जिसकी जड़ जमीन में गहरी जमी हुई है और शाखें आसमान तक पहुंची हुई हैं। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 25। और कलमा खबीसा की मिसाल एक बदजात दरख्त की सी है जो जमीन की सतह से उखाड़ फेंका जाता है, उसके लिए कोई इस्तेहकाम नहीं है। सूरह नहल आयत नंबर 75। अल्लाह एक मिसाल देता है। एक तो है गुलाम जो दूसरे का ममलूक है और खुद कोई इख्तियार नहीं रखता। दूसरा शख्स ऐसा है जिसे हमने अपनी तरफ से अच्छा रिस्क अता किया है और वो उसमें से खुले और छुपे खर्च करता है। बताओ क्या ये दोनों बराबर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अक्सर लोग इस सीधी बात को नहीं जानते। सूरह नहल आयत नंबर 76। अल्लाह एक और मिसाल देता है। 2 आदमी हैं, एक गूंगा बहरा है, कोई काम नहीं कर सकता, अपने आका पर बोझ बना हुआ है, जिधर भी वो उसे भेजे कोई भला काम उससे बन नहीं आए। दूसरा शख्स ऐसा है कि इंसाफ का हुक्म देता है और खुद राह रास्त पर कायम है। बताओ क्या ये दोनों यकसां हैं? सूरह नहल आयत नंबर 12।
اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے۔ وہ امن و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے ان کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 32 سے 42۔ ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجوروں کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور باآور ہونے پر انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ آخر ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمر مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ سورہ کہف آیت نمبر 45۔ اور انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئیں جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 73۔ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ سورہ نور آیت نمبر 35۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک خاص مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو، جو شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل اپنے آپ ہی بھڑک پڑتا ہو، چاہے اس کو آگ نہ لگے۔ روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 41۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ سورہ روم آیت نمبر 28۔ وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے کہ تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو۔ اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 29۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 20۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا
और मालो औलाद में एक दूसरे से बढ़ जाने की कोशिश करना। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक बारिश हो गई तो उससे पैदा होने वाली नबातात को देखकर काश्तकार खुश हो गए, फिर वही खेती पक जाती है और तुम देखते हो वो जर्द हो गई, फिर वो भुस बनकर रह जाती है। इसके बरअक्स आखिरत वो जगह है जहाँ सख्त आजाब है और अल्लाह की मगफिरत और उसकी खुशनुदी है। दुनिया की जिंदगी एक धोखे के सिवा कुछ नहीं। सूरह तहरीम अल्लाह काफिरों के मामले में नूह और लूत की बीवियों को बतौर मिसाल पेश करता है। वो हमारे 2 सालेह बंदों की ज़ौजियत में थीं, मगर उन्होंने अपने शौहरों से खयानत की और वो अल्लाह के मुकाबला में उनके कुछ भी काम ना आ सके। दोनों से कह दिया गया कि जाओ, आग में जाने वालों के साथ तुम भी चली जाओ। सूरह तहरीम आयत नंबर 11। और अहले ईमान के मामले में अल्लाह फिरौन की बीवी की मिसाल पेश करता है, जबकि उसने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने यहाँ जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फिरौन और इसके अमल से बचा ले और जालिम कौम से मुझको निजात दे। सूरह हशर इनकी मिसाल शैतान की सी है कि पहले वो इंसान से कहता है कि कुफर कर, और जब इंसान कुफर कर बैठता है तो वो कहता है कि मैं तुझसे बरी ज़िम्मा हूँ, मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। सूरह जुमा आयत नंबर 5। जिन लोगों को तौरात का हामिल बनाया गया था मगर उन्होंने उसका भार न उठाया, उनकी मिसाल उस गधे की सी है जिस पर किताबें लदी हुई हों। इससे भी ज्यादा बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह की आयत को झुठला दिया। ऐसे जालिमों को अल्लाह हिदायत नहीं दिया करता। दोस्तों, कुरान मजीद में मिसालें इसलिए दी गई हैं ताकि लोगों को बात आसानी से समझ आए, गौर व फिक्र और नसीहत हासिल करें और बातिल में फर्क वाज़ेह हो। हिदायत पाने वाले हिदायत हासिल करें और गुमराह लोग अपनी गुमराही में वाज़ेह हो जाएं।